मिलिए मुल्तान के मिस्त्री मोहम्मद यूनुस भट्टी से, जो हल्का पीपी 215 से सूबाई असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। मिस्त्री मोहम्मद यूनुस का दावा है कि इलेक्शन जीतकर मुल्तान के हालात बदल दूंगा। मैंने हल्के में मंजूर दिया है कि गरीब के बच्चों के लिए पढ़ाई, अमीर गरीब सब के लिए एक ही होगी। ये नहीं है कि सिर्फ गरीब, अमीर के बच्चों को भी पढ़ाई फ्री मिलनी चाहिए, वो उनका बुनियादी हक है। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी हुई कि एक मजदूर जो है वो हल्के के मसाइल जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाएगा, और एक मजदूर का सियासत के अंदर आना एक खुश आइन बात है। सबसे पहले तो ये बताएं, एक मजदूर आदमी जो है वो सियासत के अंदर आया कैसे? देखिए जी, सबसे पहले तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो इंसान की होती है ख्वाहिश और एक होती है आपके हल्के के मसाइल, बुनियादी मसाइल, जिस वजह से आपको मजबूरी बनती है आप इलेक्शन में आते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी जो थी कि वो मजबूरी थी, क्योंकि हल्के के अंदर इतने मसाइल पड़े हुए हैं जो 8 से 9 साल हो गए हैं, वो हल नहीं हो रहे। उस वजह से हल्के की आवाम ने देखा, जैसे आप भी गरीब हैं, सब गरीब हैं, उन्होंने कहा गरीब गरीब की आवाज़ बनता है। उन्होंने कहा देखे भाईजान, आप भी इलेक्शन लड़ें, हम आपकी भरपूर सपोर्ट भी करते हैं और आपको वोट भी देते हैं। आप इलेक्शन लड़ें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम इस दफ़ा बड़े किसी को भी नहीं देंगे, आपको ही वोट देंगे। यूनुस भट्टी साहब, ये बताएं कि आपके मद्दे मुकाबल कौन कौन सी जमातों के और कौन कौन से जो है वो समझें कि जो पहले से उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त आपके मद्दे मुकाबल कौन कौन से उम्मीदवार हैं? यहाँ से PP 215 से तो MPA के जो कैंडिडेट हैं, इसे नून लीग से तो शाहिद महमूद खान है, और पीपल्स पार्टी से हैं अपना शकील लाभत साहब, और इसी तरह PTI से ये आज़ाद, जैसे भी समझ लें, ये पीर मोइन रियाज कुरैशी हैं। तो ये पहले भी लड़ चुके हैं, यहाँ से सारे ही लड़ चुके हैं इलेक्शन और जीत भी चुके हैं। इस दफ़ा मैं मुकाबला तो किसी का नहीं करता, लेकिन मैं एक गरीब आदमी किसके साथ मुकाबला, गरीब आदमी मुकाबला नहीं करता, लेकिन अपना वोट निकालने की कोशिश करेगा और इंशाल्लाह वोट निकलेगा, मेरा अच्छा वोट निकलेगा। अच्छा यूनुस साहब, ये बताएं कि आप बेसिकली करते क्या हैं? बेसिकली मैं मिस्त्री हूँ, मकान बनाता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ और अपना सारा दिन काम पे होता हूँ। शाम को निकल के कैंपेन भी करता हूँ, लेकिन अब जो दिन रह गए बाकी 25 से 26 दिन, इंशाल्लाह दिन रात एक करके कैंपेन करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे और आवाम की खिदमत के लिए हम उनके पास जाएंगे कि हम आपकी खिदमत के लिए आए हैं, आप हमें एक दफ़ा आजमा के देखें। यूनुस साहब, रिज़्क़ हलाल भी कमाना, आवाम के अंदर जो है वोट के लिए जो है वो अपना कैंपेन भी चलाना, सारा दिन जो है वो ख़र्चा भी कैसे मैनेज करते हैं? टाइम पीरियड जो है वो आपको कैसे मैनेज करते हैं? टाइम पीरियड जो है वो तो है, दिन में काम पे भी चला जाता हूँ, फिर आधी दिहाड़ी लगाई, फिर वहाँ से निकल के पब्लिक के साथ अब यही करूँगा। पहले तो था कि मैं सारा दिन काम करता था और शाम को निकल के थोड़ी थोड़ी कैंपेन कर रहा था। दोस्त साथ चलते थे, 20-25 दोस्त, कभी मोटरसाइकिलों पे, कभी गाड़ी पे, कभी पैदल, सब तरह से हम चल रहे हैं। और इस दफ़ा अब जो है 25-26 दिन रह गए, तो इंशाल्लाह काम से छुट्टी करके, मजबूरी है, इलेक्शन भी एक अब मेरे लिए मसला बन गया, तो इसलिए मैं इलेक्शन लड़ूंगा और भरपूर लड़ूंगा। आवाम मेरे साथ चलेगी, पैदल डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेन करेंगे। यूनुस साहब, जिस दिन आपने इलेक्शन के हवाले से या MPA के हवाले से जो है वो आपने सोचा कि मैं अब MPA का इलेक्शन लड़ूंगा, तो घर वालों के क्या रिएक्शन थे, दोस्तों के क्या रिएक्शन थे? घर वालों का जी अच्छा रिएक्शन था और रिश्तेदारों का भी अच्छा रिएक्शन था। उन्होंने कहा अच्छी बात है, अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो हमें बाहर किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए, हम आपको ही देंगे। रिश्तेदारों ने भी ऐसे ही कहा, और माशाल्लाह हमारे ख़ानदान का 5-6 हज़ार वोट पड़ा हुआ है, यही मिस्त्री ख़ानदान का। उसके अलावा जो हल्के की आवाम है, जान पहचान वाले ताल्लुक़ वाले लोग हैं, उनका भी वोट है। तो इसी तरह 20 से 22 हज़ार वोट तो मैं अब तक पक्का कर चुका हूँ। अल्लाह का बहुत एहसान है कि पब्लिक मेरे साथ खड़ी हुई है, मेरी आवाज़ है वो। अच्छा यूनुस साहब, ये बताएं कि जिस दिन आपने अपनी जो है वो अप्लाई करने के लिए आप अपने RO ऑफिस गए, तो आपके साथ कौन कौन गया था? जी, एक तो वकील था और 4-5 दोस्त थे। तब जब हम आए और यहाँ पे क्योंकि RO साहब ने कहा ज़्यादा रश ना लेके आए, पहले भी मसला है, रश लड़ाई झगड़े से बचें, इसलिए हम 5-7 बंदे साथ थे और एक अपना वकील था, और हमने जाके नॉमिनेशन फिल कर दी हैं। यूनुस साहब, जाहिर सी बात है कि जब आप अपने हलके में जाते होंगे तो आवाम आपको जानती भी होगी, आपके काम के हवाले से भी आपको जानती होगी, तो आवाम का इस हवाले से क्या रिएक्शन होता है? क्या वो आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, आवाम का अच्छा रिएक्शन है और वो खुश हुए हैं इस इलेक्शन से, मुझे देखकर वो खुश हुए हैं। उनका भी जज्बा उजागर हो कि अगर हम भी लड़ना चाहें तो हम भी लड़ सकते हैं। पहले वो लोग डरते थे कि गरीब नहीं लड़ सकता,
اب غریب کو پتہ ہے کہ غریب بھی اپنا حق لینے کے لیے آ سکتا ہے اور وہ الیکشن لڑنا چاہیے. ایک میں نہیں, جتنے بھی غریب کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے, تاکہ اگر غریب تک کا اوپر آئے گا تو غریب کے مسئلے حل ہوں گے. بنیادی مسائل جو غریب کے ہیں اگر حل نہیں ہوتے تو الیکشن میں فائدہ نہیں ہوتا کسی کو. بڑا ووٹ بڑا آدمی تو لے کے چلا جاتا ہے, وہ اس کے بعد گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں, غریب کی آواز کوئی نہیں سنتا. اور غریب کا آواز, اگر غریب سے ووٹ لیں تو آپ غریب کی آواز بنیں, تاکہ غریب کی خدمت کرے, غریب کے چھوٹے موٹے بنیادی مسائل, اس کے علاقے کے گلی کے کام, واسا کے کام, صفائی کے کام, جو ان کے بنیادی مسائل ہیں ان کا روڈز دیں. یہ آپ کا کام ہے جو. اور قانون آف لا یعنی کہ لا بھی بنائیں, تاکہ رولز آف لا بننا چاہیے. یہاں چوری ڈکیٹی واردات ہوتی ہیں, وہ غریب بچے, غریبوں کے لیے روزگار ہونا چاہیے, غریب کے لیے ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے. غریب کے بنیادی مسائل یہی ہیں, اور یہ اگر حل ہو جائیں تو غریب کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے. یونس بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں, کامیاب ہوتے ہیں تو کون سا ایسا مسئلہ ہے یا کون سے ایسے مسائل جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو ان مسائل سے میں نکالوں گا, یہ مسئلے جو ہیں وہ عوام کے لیے حل ہونے چاہیے, یہ سہولیات ان کو ملنی چاہیے؟ جی بالکل انشاءاللہ جیتیں گے اور بھرپور حمایت سے جیتیں گے. اس کے علاوہ جو غریب کے لیے میں نے جو اپنا پروگرام بنایا ہوا ہے, منشور بنایا ہوا ہے, اس کے غریب کے لیے ہیلتھ کارڈ ہے. دیکھیں غریب سے سب سے بڑی یہی چیزیں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی غریب کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بنیادی مسائل یہی ہوتے ہیں کہ وہ علاج کیسے کروائے. دیہاڑی دار مزدور 1000 روپے 900 دیہاڑی لیتا ہو, وہ غریب بچے کا علاج کیسے کروائے گا, اس کی پڑھائی کیسے کروائے گا. میں نے حلقے میں منشور دیا ہے کہ غریب کے بچوں کے لیے پڑھائی, امیر غریب سب کے لیے ایک ہی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ صرف غریب, امیر کے بچوں کو بھی پڑھائی فری ملنی چاہیے. وہ ان کا بنیادی حق ہے جو ہم ان کو نہیں دیتے. یہ میں نے MBA بن کے ان کو نہیں دیتے, یہ ان کا حق ہے. ان کو کالج, یونیورسٹی اور اسکول لیول تک ان کو فری تعلیم دیں, ان کو فری ٹرانسپورٹ دیں, ان کو فری ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ چیک اپ دیں, تاکہ وہ بچے صحت مند ہوں. ملک میں اندر اگر بچے اور غریب امیر سب ایک ہی قانون بنا کے ان کو چلائیں تو یہ اچھا رہے گا, ہمارے لیے بھی اچھا رہے گا اور عوام کے لیے بھی اچھا رہے گا, ملک کے لیے بھی اچھا رہے گا. صاحب الاس پہ جو ہے اپنے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جی اپنے دیکھنے والے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں میں ایک الیکشن لڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے, غریب ضرور ہوں. آپ بھی دیکھیں میرے جیسے اور بھی جتنے غریب جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں, ہر حلقے میں آپ غریب کینڈیڈیٹ کو بھرپور سپورٹ کریں, تاکہ اگر وہ جیتے گا تو وہ آپ کے بنیادی مسائل حل کرے گا. اگر آپ غریب کو ووٹ نہیں دیں گے پھر آپ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا. کام کیسے ہوگا آپ کا جب تک آپ کے غریب کی آواز نہیں بنے گا تو کیسے کام بنے گا. تو آپ انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کریں اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, انشاءاللہ ہم بھرپور حمایت سے جیتیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ یونس بھٹی صاحب موجود ہیں, PP 215 سے یہ MPA کے امیدوار ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں غریب ضرور ہوں لیکن میری کوشش ہے کہ میں چونکہ غریب ہوں اور غریب کو یہ پتہ ہے کہ غریب کے جو ہے وہ مسائل کیا ہیں. اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار غریب نے جو ہے وہ ہمارے مسئلے کیا حل کرنے ہیں, یا لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیتے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی میرے جیسے غریب جو ہے وہ اس حلقے کے اندر الیکشن سیاست کے اندر جو ہے وہ آ چکے ہیں, ان کو آپ ووٹ دیں تاکہ وہ آپ کے تمام تر جو مسائل ہیں وہ ان کو حل کر سکیں, کیونکہ غریب ہی غریب کے مسائل جو ہے وہ جانتا ہے. باقی جی ان کے حلقے سے PP 215 سے جو ہے تمام تر جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دیکھنے والے, ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو ہے ووٹ دے کر مجھے کامیاب کریں, انشاءاللہ آپ کے مسائل جو ہے وہ ضرور حل کریں گے. انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملیں گے دوبارہ. دوست اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.